प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग में प्रभु वाक्य आलोचना करवा आलोच्य प्रसंग होछि थंडा उपासना। थंडा उपासना धीरे धीरे आम ख्रिस्टियान जीवन देखिए आराधना प्रार्थना उपासना प्रति शिथिलता आसुछि। आगो जे प्रकार लगुला प्रार्थना जीवाई वाक्य शुणापी मीटिंग रे जीवाई प्रभुंकर आराधना करने करताल सहित स्तवगान करने आगो जोटा थिला एबे आपण देखिए निज जीवन को देखंतु थंडा पड़ जाए। शैतान एमती व्यस्त करो जे आपण को उपासना छड़ा बाकी सबूर महात्म्य आप बुझीपार करने पड़ो ना रोषे करने पड़ो पाठ पढ़ा पड़ो चाकरी करने पड़ो व्यवसाय करने पड़ो एते पड़ो पड़ो बोलिकी से धंदा से पड़ जाए। देखो भल कर उपासना थंडा पड़ जाए। आज प्रसंग होची थंडा उपासना। बाइबल पढ़ा इच्छा लगुन प्रार्थना करने इच्छा लगुन भलरे बसिकी वाक्य शुणापी से स्थिरता नहीं। यही प्रकार एक परिस्थिति आम गहन में आसी जाए। गीत रचक कौन कहते गीत संहिता 122 तार प्रथम पदरे आस आंभे माने सदा प्रभु को गृह को जाऊ यही कथा लोक माने मते कहवा बेले मु आनंदित हेली। आग गोटे आनंद थिला आसंतु प्रभु को घर को जीवा। आज आमर प्रार्थना अच्छी आमर मीटिंग अच्छी आज आमर उपवास प्रार्थना अच्छी आज आमर मध्यरात्रि पर्यंत प्रार्थना अच्छी होल नाइट प्रेयर अच्छी आसंतु जीवा। जो आग्रह थिला एबे से उठुची से आग्रह देखा जाऊनी। आम आसुचे सत कथा किंतु से आग्रहटा हरई बसी। मोर प्रिय भाई भणी माने मो प्रभु को दास भाव में आपण मान कहवाई चाहे से आग्रह कहीं से जो आग्रह थिला से कोठी गल एबे ठंडा पड़ जाइए। शेष काल लक्षण साध्य प्रेम पलैला प्रेम भी ठंडा हो गला। एबे हमर व्यस्तता अन्य विषय रही। प्रभु आमर प्रथम स्थान नहांती उपासना आमर प्रथम स्थान नहीं। एटा गोटे बाध्य बाधकतार जाऊँ कर्तव्य बोली जाऊँ न गले न चले बोली जाऊँ किंतु सेई आपण निजे देखंतु आपण छाती हाथ रखी निज को कहतु जे आपणकर सेटा आउ नाही। थंडा उपासना इवेन आपण चर्च रे गले मध्य आपण देखिथिबे आपण पूरा अबाखी ठिया ही थाउछन। लोक मन आराधना करबा समय आपण याडे सडो नै थाउछन। आपण को गीत गाइबा इच्छा नै लोक मन करताली देबा समय आपण मध्य करताली दे शब्द भी आसुने मन खोली आराधना भी करि पारुन मन खोली आंठी प्रार्थना करि पारुन हमर अश्रु तो सुखी गलानी। थंडा उपासना एटा भितर थंडा ही जाय नै तो आम भितर गोटे शनिपातिया अवस्था आसी जाए नहीं तो टिके आप चिंता कर देखो। मुझे कहीं कहूँ आम चतुर्पार्श्व आप लक्ष्य इवेन आपण चर्च आपण व्यक्तिगत जीवन को देख मांडलिक जीवन भी आप देखिए आप अनुमान कर सेवक मैंने आग भाई आग्रह तो सेवा करूना गोटे आम को नकले न चले भाया मैंने कर्तव्य पड़ीचु नकले कौन करवा बोला कि से आग्रह ना लेखार अच्छी आस आमे माने सदा प्रभु को गृह को जाओ शॉपिंग मॉल को जाओ केमती लगुच बाहागर भोजी को जाओ बर्थडे फंक्शन को जाओ कितने खुशी लगुच बर्थडे फंक्शन को डाकी से मंगन डाकी डाकी शॉपिंग मॉल जाऊँ परा शाशु घर को जाऊँ बापा घर को जाऊँ प्रभु घर को जाऊँ
ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି କି? ଲେଖାରେ ଅଛି ଆସ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉ। ଭଉଣୀ ମାନେ ବାପା ମା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। କେତେ ଦିନରୁ ମୁଁ ତ କେତେ ଦିନରୁ ଭାବୁଥିଲି କେବେ ଯିବି କେମିତି ଯିବି, କେମିତି ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ସପିଂ ମଲକୁ ଗଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ ନାହିଁ। କୋଉ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲେ କେତେ ଆଗ୍ରହ ଲାଗେ। ଆଉ ଘର ବୁଲିବାର ମନେ ପଡେ, ହାତ ଗୋଡ ବିନ୍ଧୁଥିବ, ଚାଲିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଲୁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଉପାସନା ଥଣ୍ଡା ପଡିଯାଇଛି। କାରଣ କଣ? ଆପଣ ନିଜେ ବସି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ସେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଆପଣ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦେଖିବେ କିଏ ଜଣେ ଗୀତ ଗାଉଥିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବାକି ସବୁ ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥିବେ। ମାଣ୍ଡଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ସେଇଆ। ଆଜିକାଲି ତ ସଭା ସମିତିରେ ଗୀତ ବୋଲିବା ପାଇଁ, ବାଜା ବଜାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲୁନି। ଡାକିବା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇବେ, ବାଜା ବଜାଇବେ, ଆମେ ଦର୍ଶକ ଭଳିଆ ଦେଖିବୁ ତାହା ନୁହଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆରାଧନା କରିବୁ, ସେଇଟା ଆଉ ଦେଖାଯାଉ। ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗରକୁ ଡାକିଲେ, 2-3ଟା ସିଙ୍ଗରକୁ ଡାକିଲେ, ସେମାନେ ଗାଇଲେ, ବା ଆମର ମହିଳା ସମିତି ଗୋଟେ ଗାଇଲେ, ଯୁବ ସମିତି ଗାଇଲେ, ସେମାନେ ଗାଉଥିବେ, ଆମେ ଦର୍ଶକ ଭଳିଆ ଅନେଇ ଥାଉଛୁ। ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆରାଧନା କରୁନା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କିଏ ବାକ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ଆମେ ବସିକି ଶୁଣିଥାଉଛୁ। ଲେଖିବା, ଶୁଣିବା, ବାଇବଲ ଖୋଲିବା ଏଇଟା ଆସୁନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଆଗ୍ରହ କୁଆଡେ ଗଲା? ଉପାସନା ଥଣ୍ଡା ପଡିଛି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବିପତ୍ତିକୁ କଢେଇ ନେଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ଥଣ୍ଡାପଣ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିପତ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି। ଆପଣ ଏବେ ବୁଝିପାରିବେ। ତାଡ଼ନା ଆସିବା ସମୟରେ, ବିପତ୍ତି ଆସିବା ସମୟରେ ଏ ଥଣ୍ଡା ଉପାସନା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ସଚେତନ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଆରାଧନା ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚେତନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତା କାଲି ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।